بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مجددا أعزائي التلاميذ سنة ثالثة متوسط مع دروس اللغة الفرنسية على قناة الأستاذ بن سالم بن مبارك. اليوم إن شاء الله درس مهم ومهم جدا في كامل المسيرة يعني تاعكم كطلبة في اللغة الفرنسية، اللي هو الدرس لي ديتيرمينون بوسيسيف اي ديمونستراتيف. هذا الدرس نحتاجوه حتى لعام البكالوريا، مهم ومهم جدا، لذلك أرجو أنكم تركزوا معايا، وأعتذر عن التأخير في بث الدروس لهذا المستوى، يعني كان لدي بعض المشاكل. سننطلق مباشرة في سرد الأمثلة ثم الشرح. Donc, ce dont j'ai gardé le meilleur souvenir, c'est le ruisseau, mon ruisseau. C'était mon refuge, sa source affleurait un peu plus haut dans le rocher. Sur les bords de ce ruisseau avaient poussé des peupliers très hauts, couverts de treilles, dont les grappes de résine dorées pendaient au-dessus de l'eau. Ces grappes ne mûrissaient qu'en novembre. Donc maintenant راح نعلقوا على هذوما اللي يسموا فيهم les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire déterminant possessif? Possessif يعني تاع الملكية، les adjectifs possessifs, le ma, le ta, le ça, et démonstratif تاع الإشارة ce, هذا, cette, هذه, ainsi de suite. Maintenant راح نقرأ الأسئلة وراح نفهم الدرس خطوة خطوة. Quels petits mots accompagnent les noms en rouge? هذوما les noms en rouge وش هما الكلمات اللي رافقوهم؟ Ici عندنا mon, ça, ce et c'est. Mon, ça, ce et c'est. Ce sont les mots qui accompagnent les mots qui sont écrits en rouge. Où sont-ils placés? وراهم placés. Ils sont placés avant le nom. راهم placés avant le nom. Comment les appelle-t-on? On les appelle des déterminants. يحددوا يعني le nom. Des déterminants. Maintenant, analyse. Quelle différence y a-t-il entre les deux groupes nominaux, le ruisseau et mon ruisseau, dans la première phrase? Quelle est la différence entre le ruisseau d'une manière générale et mon ruisseau dans la première phrase? Donc dans le GP, le ruisseau, le nom est précédé du déterminant article. Ça mot déterminant article le. Et dans le GN, groupe nominal, mon ruisseau, le nom est précédé du déterminant possessif. Mon. Donc article le. Mais mon c'est un déterminant possessif. C'est ça la différence. Pourquoi l'auteur dit-elle que c'est son ruisseau? L'auteur dit que c'est son ruisseau car elle est attachée à ce ruisseau. يعني حاجة تخصها هي، حاجة مرتبطة بها. C'est pas ruisseau, n'importe quel ruisseau, mais c'est son ruisseau تاعها هي. Quel déterminant désigne la source du ruisseau? La source تاعو. La déterminant qui désigne la source du ruisseau est ça. يعني ça. Quelle précision apporte ces déterminants au nom qu'ils accompagnent? Ces déterminants précisent la position, الملكية, l'appartenance, l'intima يعني. L'intima, ça, c'est pas ma, c'est pas ta, mais c'est ça, تاعها. Quel déterminant accompagne les deux derniers mots en rouge? Qu'indique-t-il? Donc les déterminants qui accompagnent les deux derniers mots en rouge sont ce et c'est. Ils indiquent la désignation. Ils permettent de montrer, de désigner l'objet. تبين وتوضح هذا. Désigner, montrer l'objet. توضحها وتبينه. Ce. كي نقولوا هذا الطفل, ce garçon. كي نقولوا le garçon يعني الطفل, mais كي نقولوا ce garçon يعني هذا الطفل. حددناه وبيناه أكثر. Lequel est au singulier ou au pluriel? Lequel est au masculin ou au féminin? Que peut-on en conclure? Maintenant, nous dirons la conclusion. Ce est au masculin singulier, c'est est au féminin pluriel.
on peut conclure que ces déterminants s'accordent en genre حسب الجنس et en nombre العدد avec le nom qu'ils précisent ou accompagnent Maintenant القاعدة ركزوا معي في القاعدة. Mon, ton, ça sont déterminants possessifs. Ils marquent l'appartenance, l'intimat. C'est, ce et c'est, cette sont déterminants démonstratifs. Ils servent à désigner, à montrer, تبين وتوضح. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. So, le tableau, راح نشرح لكم le tableau. ركزوا معي جدا. ركزوا معي. Donc, عندنا بالنسبة لي noms possessifs, هذوما les déterminants possessifs. Mon, ton, son, notre, votre, leur, هذوما يخصوا الماسكولين singulier. مثلا نقولوا mon père, نقولوا ton père, نقولوا son père. أبي, أبوك, وأبوه. وأضيف إلى ذلك أن هذوما وين le mon et le ton et le son المالك شيء وحيد والمملوك شيء وحيد. يعني كي نقولوا mon stylo قلمي قلم وحيد لشخص وحيد. أما كي نقولوا نوتر وفوتر ولار هنا شيء وحيد يملكه مجموعة من الناس. كي نقولوا مثلا نوتر كلاس قسمنا القسم واحد ولكن هو ملك للجميع. كي نقولوا نوتر بيي بلدنا. كي نقولوا مثلا نوتر بروفيت رسولنا. يعني فالفرق هنا أن الشيء أو الملاك مجموعة نوتر فوتر لار. نقولوا نوتر بيي بلدنا نوتر كلاس قسمنا ainsi de suite. بالنسبه لي مود ديمونستراتيف نقولوا سو غارسون هذا الطفل ولا سات تومب. سات هذه نستعملوها السات هذه وين نستعملوها في لي نو كي تولي يبدو بفويال وبيان ان اش. مثلا نقولوا سات امي كو سو سوا فيمينا ولا ماسكولين. والا نقولوا سات توم هذا الرجل سات تومب يبدا كي كومونس بار ان اش موي. Maintenant deuxième colonne ma ta sa notre votre leur. هذا ما نستعملهم féminin singulier. نقولوا ma mère ما نقولوش mon mère. نقولوا ma mère ta mère sa mère féminin شيء وحيد يعني الملك واحد والمملوك واحد. نفس الشيء هذه وين نستعملها في الفيمينا وفي الماسكولين notre و votre leur لشيء وحيد يملكه مجموعة من الأشخاص. اكتب معي شيء وحيد يملكه مجموعة من الأشخاص. notre père أبونا أب واحد للمجموعة. مثلا نقولوا notre classe قسمنا أي féminin notre classe. نقولوا مثلا notre équipe منتخبنا notre équipe. cette هنا نستعملوها للفيمينا نقولوا cette fille هذه الطفلة cette femme. والأخير في الأخير بلوريال عندنا مي تي سي نو فو لار عندنا سي. هذا ما نستعملوهم في البلوريال. فقط كاين فرق بين الثلاثة الأولين هذوما وين وثلاثة الآخرين. الثلاثة الأولين نستعملوهم لما يكون شخص وحيد يقول مثلا مي ستيلو أقلامي مي بارون آبائي. بصح لما يكون المالك مجموعة والمملوك مجموعة هنايا نستعملوا نو اي فو إلى. مثلا لما نقولوا آباؤنا الآباء مجموعة وإحنا مجموعة نقولوا نو بارون. لما نقولوا أهدافنا نقولوا نو بوت. بصح لما تكون أهدافي شخص وحيد نقولوا مي بوت. ما نقولوش نو بوت. سي سا لا ديفيرونس. ديمونستراسيون في ديمونستراتيف الإشارة للبلوريال نقولوا سي غارسون هؤلاء الأطفال سي في هؤلاء البنات بو امبورت يعني فيمينا ولا ماسكولين نستعملوا معهم سي. أتمنى أن الشيء قد فهمتموه وكان واضح. رومارك نقولوا مون امي مون féminin commençant par un voyelle ou un H muet. Cet homme يعني يبدأ الاسم ب A ou O ou U ولا H دائما نستعملوا mon ami que ce soit féminin ولا masculin. نفس الشيء بالنسبة للسي او تي نستعملوها لما يكون عندنا اسم فيه الآش muet ولا الفويل. مثلا نقولوا cet homme cet hiver cet avion. إلى هنا راح نتوقفوا في شرح هذا الفيديو. والفيديو القادم إن شاء الله تمارين حول déterminants possessifs et démonstratifs. أرجو أن الفيديو قد نال إعجابكم. إذا لديكم أي سؤال أو أي استفسار ضعوه في تعليق وسنحاول الإجابة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أذكر في الفيديو القادم سوف نقوم بحل التمارين.